Ice. Game ginner make सकते अब तो जानते हो और चिल्ड्रंस की बिना रह नहीं सकते ये तो आप भी जानते हो तो नया चिल्ड्रंस शुरू करते हैं तो गाइस ये मैं इंडियन राइट 5G क्या बनाने बदला Try your luck. Earn as much money as you can. Then draw your profit commission free. And enjoy your money. तो क्या बोल रहा था लेकिन कि बिना रह नहीं सकता तो देखो इन सबको एक बारी में फोड़ के दिखाऊंगा बारी में फोड़ के दिखाऊंगा I'm not gonna get it. What? Thank you. Oh my god. It's brighter. Oh. It's bright. So guys, it's bright. Below it. Yeah. I'm doing this episode. Mà đời đi hắn gì nữa mấy cái gì seven it's called brighter dress to R RGX that is better that is something to do with you giá rất là rực rỡ nhé không có bé thì petrol petrol cái gì đó chứ gì không có petrol giá bé rồi ở cái gì bé rồi cái gì đúng rồi số số nhiều nó là gì nữa hỏi giá là 그게 여세요 말을 뭔가 우리께서 나는데 그게 좋네 뭐만인데 내가 대해볼 수도 있어 날 예쁜 것에 나는데 나 일단 좋네 이게 뭐라냐면 근데 이게 너무 하는 거 너무 하는 거 이게 뭐만 거 이게 뭐 하는 거 or 이게 왜 그런가 이게 이게 왜 그런가 이거 잘 모르는데 is amigo đồ vào đi nha but guys ông gục tờ đó thì chào tờ giá nhiều một cái áo của rõ nó kia phải nè ngủ ra cái gì bởi cái gì ngủ ra cái bởi ये देखो मॉडल है ना मॉडल इसमें नहीं सकता क्यों इसमें भी लगा नहीं दिखा रहा है Nó đủ thế đặc biệt rất là rất cố rất là giỏi miếng này
Policeman. Policeman. Running out the one here. Oh, good old policeman. This police do what I got her. That policeman don't mind and so on. You guys, yeah, thank you. Excelente. Bosnia, não? História? Louca, não trouxe agora. Cheguei. Eu dançei. Eu dançei. Tu guys. Ao cobrir. Os dinheiro. Tu sagaro. Tu guys. De cor. Vem a tomar. Yo, tôi là sợ. Mọi người em buồn đi anh mòn tới nè. Em nghĩ có cái phương của đó là sổ sổ khác. Một số xe. Việc cái nhất là sửa. Việc cái bời. Mọi người có cùng nhiều đó. Mua gì? Tao quỷ cái sự có tao. Việc bông bố. 우리 아들 이거를 왜 잡고 이것도 잡고그래 같은 짓거라 이렇게 살고로 이렇게 살 또들들 하나를 이메일 학교 빨리 살고 벌써 또 흔드는 애들 애들고 진짜 잘 먹어 진짜 맛있네. 지금 원래 맛이 뭐래 나가는 게? 뭐지? 맛이 누구 해주지 마. 뭐지? 생각해요 봐. 아이를 왜 해야 너희가 또 로봇이라 말투가 두메기라. 이거는 무슨 거나? 많이 모르게? 많이 모르게? 이거 무슨 지금 뭘 해야지? 이걸로 많이 건거라? तो आज की वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। बाइक को मारो साइड पर है तो